Si les stigmatisations autour de la menstruation prenaient fin, les filles vont se sentir tellement heureuses, à l'aise. Expresar nuestros sentimientos y emociones es sumamente importante. Mi esperanza para el futuro es que se atienda a la salud mental en todos los ámbitos. Hay muchos procesos hormonales que suceden dentro de nuestro cuerpo y que no terminamos de entender. আমাদের সমাজে ঋতুস্রাব নিয়ে এখনো অনেক কুসংস্কার রয়ে গেছে। এখনো একটি মেয়ের পিরিয়ড হলে অনেকেই তাকে অপবিত্র বলে মনে করে। একটি মেয়ে যখন দোকানে গিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে তখন লোকজন তার দিকে এমন চোখে তাকায় সে যেন কোনো অন্যায় কাজ করছে। আবার কখনো কখনো তো মানুষ তার দিকে তাকিয়ে হেসেও দেয়। Metoe ni saza ty amin'ny faritrinay aty zany, misy zany zaza ty amin'ny faritrinay aty tsy misy mampianatra an'izany ny reny zao ohatra amin'izay resaka tonga fotoana zay dia mety hoe taitra izy zany amin'izay fotoana zay hoe tsy mahafantatra izy. L'hygiène menstruelle est un sujet dont j'en parle parce que beaucoup des filles souffrent au début parce que les parents ne les informent pas au début et puis elles se gênent et elles ne savent pas envers qui se confier lorsqu'elles voient leurs règles. C'est pour cela que j'aimerais parler de l'hygiène menstruelle pour aider les filles à mieux gérer cette période. To help address the stigma around menstrual health in her community, Letitia has decided to use her voice to speak to girls at school about menstruation. But before doing so, she's meeting with a local doctor to find out more information. Pourquoi pensez-vous que l'hygiène menstruelle est un problème qui touche les filles au Tchad? Alors, à mon avis, c'est dû au fait qu'il y a un certain tabou autour des règles. Et de ce fait, les filles, quand elles arrivent à la puberté, elles ne sont pas du tout sensibilisées sur ce qui les attend. Et elles sont souvent choquées, mal informées. Elles ne savent pas vers qui se tourner pour qu'on puisse leur expliquer. D'où ce problème d'hygiène menstruelle là qui se pose. En effet, cette stigmatisation a des impacts sur la fille parce que quand l'éducation de la fille ne fréquente pas, son éducation est ratée, donc elle ne peut pas réussir et puis avoir un avenir meilleur. Si les stigmatisations autour de la menstruation prenaient fin, les filles vont se sentir tellement heureuses, à l'aise. Les solutions pour résoudre ce problème, c'est de sensibiliser tout le monde et informer tout le monde concernant les changements autour de la menstruation et de la puberté chez les filles. Es muy importante aprender en la escuela sobre los cambios físicos y mentales, ya que son cosas que suceden y bueno, saber sobre lo que nos va a pasar para que no nos asustemos y no sepamos cómo lidiar con esto, ayudaría mucho a prevenir problemas como cuando nos encerramos, nos guardamos las cosas o no entendemos lo que nos pasa y simplemente nos frustramos mucho. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, j'ai rencontré une équipe de l'UNICEF à qui j'ai parlé de la menstruation et ils ont contacté leurs partenaires qui m'ont fourni 400 kits que je vais distribuer dans les différentes écoles que je vais visiter. Je suis venue récupérer les kits avec les partenaires de l'UNICEF pour aller partager aux élèves de l'école Boutalbaga. Donc on a les mouchoirs hygiéniques, les livrets dont je vais les partager. Et maintenant, nous sommes de Laetitia. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de l'hygiène menstruelle et puis comment vous devez les gérer. Donc, bonjour. Comme je le disais tout à l'heure, je suis le docteur Daria. Je suis gynécologue obstétricienne. Et en fait, moi, je suis là juste pour appuyer Laetitia, d'accord?
Si l'argent n'était pas un problème, pour résoudre ces problèmes, je vais créer une association qui va sensibiliser et former les jeunes filles. Et dans cette association, les filles vont venir pour s'en procurer des serviettes hygiéniques et avoir plus d'informations concernant leurs règles et comment gérer ces périodes. Ma rencontre avec les élèves dans les établissements m'ont rendue tellement heureuse parce que c'est la première fois que j'ai parlé de la menstruation à ces élèves. Et avec Dr Daraya, on a pu répondre aux questions qui dérangent ces élèves. Et elles m'ont rendue tellement heureuse et fière parce qu'on a pu répondre à toutes ces questions et dont les réponses les aient satisfaits. While Latisha is passionate about challenging harmful social norms around menstrual hygiene, Sophia is passionate about mental health and getting young people to understand and talk more about it. COVID-19 has been tough on everyone, causing lots of fear and anxiety for us all. Al comienzo de la pandemia, en mi país y comunidad se vivió muchísima ansiedad y pánico. Había muchísima incertidumbre y la verdad es que nos parecía como el fin del mundo. Existe la frustración, la ansiedad, el pánico, ganas de abandonar los estudios. Y bueno, todo esto repercute mucho en lo que es nuestra salud mental. Tengo varias amistades que lo han vivido. Algunos abandonaron los estudios por la frustración que les causaba, otros empeoraron su ansiedad y otros fueron diagnosticados con depresión por primera vez en sus vidas. Creo que esto pasa porque se pierden muchas cosas. El contacto con las personas, con los profesores, la exigencia sube mucho y hay que aprender de manera muy diferente. La pandémie a changé ma façon de voir le monde parce que maintenant je constate que le monde n'était pas si calme et posé comme avant. কোভিড-19 শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। আমি যদি আমার চারপাশের মানুষগুলোর কথা বলি, তারা আসলে তাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে অনেক হতাশায় আছে, শিক্ষা জীবন নিয়ে হতাশায় আছে। COVID-19 turned many of our lives upside down, but for Sophia and her family, it came with added stress, as Sophia's mom has been working on the medical front lines as a doctor. While Sophia worried about her mom a lot, she saw how incredibly hard her mom worked during this time and felt inspired by her mom's dedication and commitment to others. So she decided to do something to make her mom feel special. La verdad es que admiro mucho a mi madre por estar peleando con el coronavirus en la primera línea. Me parece que se sacrifica cada día con el fin de que las personas se salven. Me hace sentir en parte triste porque es un trabajo aún más estresante, aunque sé que es su vocación. Cuando me di cuenta de que mi mamá iba a estar peleando con la pandemia frente a frente, me asusté muchísimo. Expresar nuestros sentimientos y emociones es sumamente importante. Y no importa de qué manera lo hagamos, siempre vamos a encontrar una forma de expresarnos que nos parezca cómoda y nos ayude. En mi caso, yo escribo, ya que al escribir tengo un tiempo de reflexión donde... Y bueno, todo esto me ayuda mucho a entenderme mejor y darme ese tiempo que necesito. Mi esperanza para el futuro es que se atienda a la salud mental en todos los ámbitos, en los centros educativos, en los centros laborales, entre otros. Yo, ¿te acordás que yo ya te he esperado varias veces? Sí. Dejá las cosas en el piso. Siempre me gusta hacerte detalles, ¿no? Con el té. Te esperé con el té y también te escribí unas palabritas. Ay, mira, divina. De Sofía para la mejor mamá del médico. Ay, qué lindo. ¿Querés leerlo o querés que te lea? Sí. Carta a la mamá más linda del mundo, querida mamá.
Hoy te escribo y te regalo un detalle. No es una fecha comercial ni importante, pero en este mundo tan incierto, donde no podemos saber lo que pasará y donde las personas se van sin previo aviso, no quiero ni voy a esperar a que ningún momento especial llegue para decirte que te amo por mí siempre. Ay, mi amor. Me hace emocionar y llorar. Gracias, mi amor. Next time on Coping with COVID-19, the girls tackle the topic of education and the way it has been impacted by COVID-19, as they look to create better access to education for all in their communities.